सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 27 जून 2025 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास शुक्लपक्ष मिथुन 13 दिन। आज श्री श्री महाप्रभु श्री गुंडीचा रथयात्रा। आज तिथि और नक्षत्र द्वितीय दिवा 11:20 पर्यंत, पुनर्वसु नक्षत्र दिवा 7:22 पर्यंत, कर्कट चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:11 और सूर्यास्त समय 6:27। आज बिच्छा धनु और मीन राशि घातवार और आज घातचंद्र ना। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 6:06 पर्यंत, दिवा 7:07 ठारू दिवा 9:39 पर्यंत, दिवा 12:17 ठारू अपराह्न 3:49 पर्यंत। निषेध खाद्य आज भेजी बैगण और दिवा 11:20 पर पोटल भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। अचानक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करिवे, नूतन वस्त्र परिधान करिवे, पारिवारिक जीवन रे सुख शांति अव्याहत रहिबो। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। लव लाइफ पई दिनटी शुभ। जहाँ इच्छा करिवे ताहा आज दिन रे आपण करि परिबे। छात्र छात्री माने सांगसाथी गहण रे भोजी भात रे मातिबे। कौन से स्थान को बुलाबुली करबा पई आज जाई पारंती और छात्र छात्री माने फ्यूचर प्लानिंग करि पारंती। आज आपनको परिवार सपोर्ट प्राप्त हेबो। आयर नुआ स्रोत आपनको प्राप्त हेबो। पितामातांकर आशीर्वाद मिलिबो। परिवार मध्य स्नेह रे वृद्धि हेबो। कौन से पुराना मित्रंक सह भेट मन रे अधिक खुशी आनिदेबो। अपराह्न रे सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। कर्म तत्परता प्रकाश पाइबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। मंदिर दर्शन रे जिवे। पारिवारिक जीवन रे उत्तम बुझाबण रहिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। दिनटी आपनको पई उत्सवमुखर रहिबो। व्यवसायी मानकु अधिक लाभ देखिबाक मिलिबो। सांगसाथी और बंधु बांधव ग्रहण रे दिनटी कटिबो। ए वर्षर आज आपनको पई आपनकर आशाठारु किछि अधिक हेबार अछि। डेली इनकम डबल होई पारे। आय रे वृद्धि हेबो। धनर स्थिति मजबूत आसुअछि। आपनकर विचार विकसित हेबो। आगको बढ़िबार सुजोग आपनको मिल पारिबो। एही समय बिजनेस पार्टनरशिप रे लाभ मिलिबो। निजको सठिक दिगरे और सफलता प्राप्ति पई संकल्प नेबे। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनको सहित रहुअछि। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु नहीं। कौन सी बड़ सफलता पाइबा संकल्पबद्ध हुंतु। आज आपण शांत स्वभावर और सकारात्मक संपन्न रहिबे। आज आपण प्रत्येक कार्य को सठिक समय रे संपन्न करिपारिबे। चाकरी क्षेत्र थिया व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आपण सम्मानित होई पारंती। तो आज दिनटी आपनको पई सब दृष्टि भल। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा पई मां दक्षिणकाली को दर्शन करी मां को मंदारमाला अर्पण करंतु एवं आज आपण काहर के भी उद्धार दिंतु नहीं। यह आपनको पई शुभ सब्यस्त हेबो। तो एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। गृह रे हस खुशीर वातावरण रहिबो। परिवार मध्य स्नेह संपर्क वृद्धि पाइबो। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। गृह रे समस्तंकर प्रिय भाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र थिया व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आपण सम्मानित होई पारंती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। आज आपनको पई अचानक धन प्राप्ति परि जोग बनुअछि। आज दिन में कौन सी एपरि स्थान धन प्राप्ति हो पारे जहाँ आप चिंता भी करनथिबे। आज दिन में निश्चय ही एपरि किछि घटिबो जहाँ आपनको पई संपूर्ण दिनटी को मन रखिबा भली करदेबो। आज दिनटी आपनको लागि विशेष रहिबार अछि। आज दिनटी आपण कर्मठ होई संपूर्ण उत्साह और ऊर्जा भरी होई निजर काम कार्य आग को बढ़िबार जनाजिबे। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु नहीं। निजको परिवर्तन करने लगी, निजको आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आपण संकल्पबद्ध हुंतु और आज आपण जो भली निर्णय नेउछंती सेथिरे आपण अटल रुहंतु। आज सामान्य थंडा कफ भली छोट मोट समस्या देखा दे पारे। प्रत्येक कार्य को विलंब संपादन करेंगे। आय को चाहिए व्यय अधिक हेबो। आपण अधिक सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करबा पई संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण रे जिवे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न रे सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। सांगसाथी महल रे हस खुशी रे समय कटिबो। गृह को बंधु आगमन हेबो। पुराना मित्रंक सह भेट मन रे प्रसन्नता आनिदेबो। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारंती।
କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ ଓ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହେବେ। ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ ଦେବେ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢେର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଭବାନ ରହିବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି ଓ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। କିଛି ଏପରି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଜିର ଦିନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମିତ୍ର ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଅଛି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟତର ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି ଭୋଜିଭାତ ଓ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତେବେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହୁଅଛି, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମୟ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଧନବର୍ଷର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଓ ନବାତ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମନୋକାମନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନାମ ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ବି ହେଉ, ତାହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଲାଭରେ ଭରି କରି ରଖିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ, ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। विद्यार्थी माने किछि भ्रमित रही पारंती, अଯଥା कथार निजर समय को नष्ट करि पारंती। पाठपढ़ारे खूब कम समय देवे और मित्र मान सहित रहिबा अधिक देखादेव, किंतु किछि भी समस्या अधिक चिंताजनक हेब नाही। प्रत्येक दृष्टि शारीरिक दृष्टि सुस्थ रहिबे और मानसिक दृष्टि भी सुस्थ रहिबे। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। गृह रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र थिबा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आपण सम्मानित होई पारंती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिवो। परिवार सपोर्ट प्राप्त करिवे। किंतु जदि कौनसी निवेश करने को चाहते तो आज दिनटी आपंक शुभ नुहे, कारण आपड़ किसी भूल निष्पत्ति नहीं पारती। तो तरतर हो कौन भी निष्पत्ति आज आपंक ठीक नुहे। और आज कौन व्यक्ति को साहस सहयोग कर खुशी अनुभव करेंगे। शरीर सुस्थ मन में उत्साह और उद्दीपना देखादेव। आपण भितर नुआ परिवर्तन अनुभव करेंगे। बंधु तथा प्रियजन मेल में दिन काटे। ईश्वर दर्शन पर मन बड़ाइबे। महिला माने गृह निपुण रहिबे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे और गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। छात्र छात्री माने सांगसाथी महल में बनभोजी कौन मनोरम स्थान को यात्रा करि। व्यावसायिक दृष्टि आज दिनटी शुभंकर अटे। कर्मठ होई अधिक परिश्रम और सचोटतार सहित दिनटी को प्लान करेंगे। आपंकर कौन गोटे इच्छा पूरण हो। छोट यात्रार जोग बनुची और यात्रा आपण सफल हो। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ दुर्गा दर्शन करूँ और माँ निकट में लाल रंगर शाढ़ी अर्पण करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु धनुराशि विषय जाना। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिबो। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती। आज आपंकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहिबो नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिलिबो। रचनात्मक कार्य मन लगिबो। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। काहारी को कौन क्षेत्र में साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज कौन एक बड़ निर्णय व निष्पत्ति नहीं पारती। आज आप ऊर्जावान रहिबे। सांगसाथी महल में भोजी भातर मौज नेबे। चाकरी क्षेत्र थिबा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। लव लाइफ दिनटी शुभ। तो जानिनियंतु कि आज दिनटी आपंक सब दृष्टि भल ही रही। निजक उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगु को बढ़ापी निजक सफल करने आज संकल्पबद्ध हुअन्तु। देह सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। देवदर्शन करेंगे। समस्त कार्य सफलता संकल्प नेबे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। आज आपंकर स्वभाव अन्य को प्रभावित करिबो। आर्थिक स्थिति सुधार आसिबो। आर्थिक समस्या मानकर अंत हेबो। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेबो। आज दिन में आपंकर जीवन में कौन बड़ उपलब्धि कौन बड़ खुशी आसीपे। सकाल ठारू संध्या पर्यंतर समय आपण किसी एही प्रकार रहिबो जहाँ आपणकर आत्मविश्वास को बढ़ाइबो। आज दिन में निया प्रत्येक निर्णय प्रत्येक फ्यूचर प्लानिंग आपन को सिक्योर करें। विद्यार्थी होइथांतु, गृहिणी होइथांतु, व्यापारी किंबा चाकरी क्षेत्र में अछंती आपन को बहुत ही शुभ रहिबार अछि। बहुत ही खुशी आनिकरी आसुअछि। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करंतु और मंदिर सम्मुखें थिबा भिखारी मानकु किछि दान करंतु। और आज आप मिछ कहतु नाही। यह आपन शुभ सब्यस्त हेबो। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। आज आपण ऊर्जावान जणाजिबे। आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य मन को प्रभावित करिबो। सांगसाथी मेल में निजर प्रभाव को बजाय रखिबे और सांगसाथी मेल में भोजीभातर मजा नेबे। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र थिबा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। विद्यार्थी पाठपढ़ारे कनसेंट्रेट करें। फ्यूचर प्लानिंग करिपारंती। निजर भूल को किंबा अवहेला आदि को सुधारिबा आज दिन में एक एपरी रेजुलेशन नेबे जहाँ आपणकर दृढ़ निश्चय आपण को आगो को नहीं जीव। आपण को सफलता प्रदान करिबो। आज आप पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य को सठिक समय पूरा करेंगे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। महिला माने सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करेंगे। छात्र छात्री मानक आज दिनटी शुभ सब्यस्त हेबो। आपणकर काम कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देउछि। निवेश करने क्षेत्र में आप आगे पारती। शानदार रहिबार अछि। तो ध्यान सहित शुणु। आपंकर भाग्य वृद्धि आनिक आसुअछि। आपंकर प्रत्येक अटकी रहिथिबा कार्य आरंभ हेबो। द्रुत गति संपन्न हेबो। कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुअछि। प्रभु को आराधना रे मन को शांति मिलिबो। गुरुजन को प्रति भक्तिभाव रहिबो। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहण रे दिन काटिबे। दाम्पत्य जीवन
ढेर सुखमय हेब, व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब, गृह को बंधु आगमन हेब, जीवन को सठिक ढंग से बंचापी और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करंतु और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करंतु एवं आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करंतु नहीं, यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आज आपंकर पर्सनालीटी देखा भाई रोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रे। आज निज उपर अधिक ध्यान देवे, शारीरिक ऊर्जा बजाय रजर काम कार्य प्रति अधिक जत्नशील रे, भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। कौन निर्णय और कौन भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप ने आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिन आपण मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपण एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो, जहाँकि आप भूली पारे ना। मन में फूर्ति स्वास्थ्य प्रति जत्नशील रे, आय उत्तम बंधु मेल देवदर्शन करेंगे, भोजीभातर मौज नेबापी कौन मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करिपारंती। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे, कौन मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन में दिन काटे। तेबे आज आपन को कौन स्थान धोखा मिलवार संभावना रहुअछि। तो कौन बड़ धरणर निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करंतु नहीं। आलस्य आसीपारे, कौन भूल हो पारे, अजथा खर्चर भी जोग बनुअछि। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होइतांतु, बंधुबांधव होइतांतु किंबा आपनकर शत्रु होइतांतु, समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अछि। कहा उपर भी अधिक भरोसा करिबार नाही एवं आज आपण कहा सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहंतु, नहीं तो यह आपन को कौन बड़ विपद में पकई पारे। सांगमान सहित भलरे रुहंतु, किंतु आज आप अल्प सावधान रुहंतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिबो, आय वृद्धि हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु एवं आज आप मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आपंकर सुविधार वृद्धि हो, जीवन साथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटकी रही कौन एक कार्य आरंभ हो पारे किंबा कौन कार्य आप पूर्व प्रस्तुति करिपारंती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रे, किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रे। एथिपाई आज मुंडरे सामान्य भारीपण किंबा मानसिक स्थल में आप दुर्बल रही पारंती, किंतु आज आपणकर कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो। आपणकर कौन गोटे इच्छा पूरण हो। छोट यात्रार जोग बनुअछि और यात्रा आपण सफल हो। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। आपणकर जीवन में एक एपरी परिवर्तन समय चली जहाँकि संपूर्ण ग्रह मानकर मजबूत स्थिति आपण को सब दृष्टि लाभ ही लाभ देउचंती। तो बसी रुहंतु नाही। निजर जीवन को उन्नत करने लगी आमको निजक ही लगे पड़ो। तो व्यर्थ भाव में समय नष्ट करंतु नाही। आपण शुभ समय आरंभ होउछि। भूमि और वाहन सुख प्राप्त हो। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करेंगे और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज आप दाम्भिक स्वभाव रहे, खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे, देवादेवी को दर्शन करेंगे, आय और व्यय सामान रहिबो, पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय रहिबो। छात्र छात्री माने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे, गृह को बंधु आगमन हो पारे, व्यवसाय लाभ वृद्धि हो। जीवन को उन्नत करने लगी कौन संकल्प नहीं पारंती। पितामाता आशीर्वाद आपंकर सहित रहिबो। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे, कौन मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान नृसिंह को दर्शन करंतु और तांको निकट में तुलसी पत्र और धला फूल लगी करंतु एवं आज आप कहारी मन में कष्ट होला भली किछि कहंतु नाही। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। तेबे वीडियोटी किपर लगिला जदि भल लगी थाए लाइक टे करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करंतु